نبداو الندوة الصحفية لمباراة شباب ريف الحسيمي لضميره الجيش الملكي، والتي انتهت لصالح زوار بنتيجة 4 أهداف دون رد. لضمان السير العادي للندوة الصحفية لا بأس أن نذكر ببعض النقاط الإخوة الصحفيين. التدخل الأول غادي نعطيوه الممثلين الفريق الضيف. غندوزو مباشرة لتدخل مدرب فريق شباب ريف الحسيمي، غادي يليها مباشرة أسئلة الإخوة الصحفيين. الحاجة اللي نقدر نطلب منكم الله يخليكم اللي عنده شي سؤال يعرف براسو بالمنبر ديالو وغادي يطرح السؤال ديالو، مع إمكانية طرح الأسئلة باللغة العربية ونترجموها للمدرب شباب ريف الحسيمي اللي كلكم كتعرفوا أنه كيهضر اللغة الفرنسية. دونك غادي ندوزو مباشرة لكلمة السي العزيز مدرب فريق الجيش الملكي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مقابلة ديال الجيش الملكي مع شباب ريف الحسيمي. هذا الفريق بكل صراحة فريق عنده تاريخ وعريق اللي هو شباب ريف الحسيمي، وكان سبق لي في سنة واحدة أنني صعدت مع هذا الفريق. أنا مدرب ديال شباب قسم التادلة، وهو اللي تم الصعود ديك السنة ديال 2009، وتنشكروا لأنه من 2009 هو باقي في القسم الوطني الأول، العكس ديال شباب قسم التادلة اللي طلعنا في عامنا ونزلنا. إذن هنا هناك عمل ديال هذه المدينة الجميلة. احنا بكل صراحة لعبنا هذه المقابلة هذه بواحد الندية وواحد روح قتالية، وشفنا مكامن الضعف ديال الفريق شباب ريف الحسيمي اللي كان في الدفاع ديالو، واستغلينا دوك الأخطاء. انتصرنا ب4 أهداف، ضيعنا أهداف حتى الخصم تا هو ضيع. لهذا الشوط الأول تلعب في مدينة الحسيمة، باقي الشوط الثاني إن شاء الله اللي غادي يتلعب في مدينة الرباط. نتمنوا أننا نبقاو رجلينا في الأرض وما نحقروش الخصم، ونلعبوا برجولة وبندية وبروح قتالية باش نضمنوا إن شاء الله التأهل ديالنا. تنشكر اللاعبين، تنشكر جميع المكونين ديال فريق الجيش الملكي، وإن شاء الله أننا غادي نسيروا جميع المقابلات الندية وبالروح القتالية حتى إن شاء الله نوصلوا للمنتخى ديالنا. المنتخى ديالنا تكوين فريق مستقبلي فيه شباب، فيه لاعبين ديال المدرسة، ونتمنى ان شاء الله خير لهذا الفريق، ونتمنى خير للفريق شباب ريف الحسيمي. شكرا سي العزيز. غادي ندوزو مباشرة لكلمة السيد دومينيك بيجوطا مدرب فريق شباب ريف الحسيمي. Monsieur Dominique, la parole est à vous. Vous pouvez donner votre intervention. S'il y aurait des questions en arabe, je vais au fur et à mesure vous les traduire afin de pouvoir les répondre. À vous la parole. Alors tout d'abord, je voudrais féliciter l'adversaire qui a profité de nos failles et de nos lacunes, entre autres défensifs, puisqu'on l'avait déjà remarqué lors de notre première rencontre de championnat. On avait pris déjà 2 buts, là on en prend 4, ça fait donc 6 en 2 matchs, c'est beaucoup. C'est un secteur bien sûr qui est défaillant chez nous actuellement, et surtout on a sur 6 pris, on a 4 sur coup de pied arrêté, donc ça veut dire aussi que l'agressivité n'est pas au rendez-vous. Et quand on défend aussi peu, aussi bien, aussi mal, on peut pas espérer. N'empêche qu'on est tombé sur une très bonne équipe qui a une très très bonne maîtrise du jeu, surtout en milieu de terrain, qui nous a posé beaucoup de problèmes. On n'a pas su les résoudre immédiatement. Il y avait trop de distance pour pouvoir leur faire plus mal. Et derrière aussi, on a pris forcément un coup sur la tête avec ces 3 buts sur coup de pied arrêté. Après, on ne s'est pas non plus désuni, c'est ce qu'il faut retenir. On a continué à chercher à attaquer, on s'est créé quelques situations, mais on sentait aussi qu'on était toujours sur le fil du rasoir et que cette équipe adverse, dès la première accélération, pouvait nous faire mal. Et puis après, j'avais dit à mon équipe, à partir du moment où le match est fini et sûrement la qualification, il fallait gagner notre deuxième mi-temps. On n'a pas su le faire non plus et on a subi un dernier but. Donc beaucoup de travail au niveau de l'agressivité, beaucoup de travail au niveau de l'intensité. Voilà ce qui est aujourd'hui la différence. Je me permets à nouveau de féliciter l'adversaire qui est une belle équipe.
اذا غنحاول بطريقه مقتضبه نقول لكم النقاط اللي ركز عليهم السيد دومينيك. هنأ الفريق الخصم على الفوز ديالو. قال بان 6 اهداف في مقابلتين بزاف. الفريق الشبابي في الحسيمي لم يكن في الموعد، ما قدروش يصمدوا امام فريق الجيش الملكي ووقعوا مع فريق قوي. ما استطاعوش يرجعوا في الشوط الثاني ويعدلوا النتيجه. كان خاصهم يفوزوا في الشوط الثاني ولكن ما استطاعوش. قال لك هناك عمل كبير كيستناهم وفي النهايه رجع هنأ الفريق الخصم. On peut passer aux questions si quelqu'un a une question. شي سؤال للسي العزيز وليد تفضل الاول. في عجاله في الفريق ديال الجيش الملكي يعني ما تعرف فرق اليوم كيستهدف داخل من المعركه. هل بغياب الحفيظ مالكي ومحمد الشيخي هل تعطل الفريق لو كان كاينين هاد اللاعبين يمشوا غتكون في نظر غتكون حصه اكثر؟ فريق الجيش الملكي في الحياه ديالو ما عمره يعتمد على نجم او نجمين. فريق الفرقه اللي تتعتمد على النجم او النجوم هذيك الفريق هذا بالنسبه لي فريق ميت. فاللي جا مرحبا به واللي كاين في القلب الجيش الملكي ما تتعولش على شي واحد اللي سنترافاي دو جروب. حنا خلقنا منين جينا خديت زمام الامور فدرت لي دوبلور يعني الازدواجيه في الاماكن اللي مستعد بدنيا وتقنيا وتكتيكيا وذهنيا هو اللي غادي يدخل لهذا. فاللي باقي ما استعدش اللياقه البدنيه ديالو الشيخي راه في المنتخب المحلي الله يجيبو بخير. ونتمنى ان شاء الله ان اللاعبين اللي مواجد واللي ميور هو اللي غادي يحمل القميص ديال الجيش الملكي. شي كلمه لهذا اللاعب كاين شي سؤال للاعب ولا المدرب؟ واحد السؤال حسن الواحد بدينا اذاعات بدينا حسن مشرف الرباعيات فريق الجيش الملكي واش على قول الفريق انه يستغل الارتباك ديال فريق سليماني الحسيمي في المقابله ديالو ولا بحوزه المدرب الفرنسي ولا انا تنحترم الخصم وتنحترم اي خصم كيف ما كان النوع ديالو في المغرب تنحترمو وتنقدرو. المرحله ديال التحول يعني في اللعب عندنا مرحله التحول تكون رابيد يعني تكون رابيد. كنا نماركيو لاني نماركيو عده اهداف لان راه شفتوا كونتر الحسنيه اننا لعبنا مع حسنيه جديده ولو اننا كنا مسجلين الهدف الاول ضيعنا فرص عديده في الشوط الاول وضيعنا فرص عديده في الشوط الثاني حتى هما جاهم فرص يعني باش يقتلوا الماتش بهذا. فالنهج التكتيكي ديال الجيش دائما نهج هجومي. وكانت السنه الماضيه انا شفتوا كنا ربحنا الرجاء البيضاوي في مراكش 4-1 انتصرنا على شباب المغرب التطواني ب5-1. يعني هاد لو جو تنلعبوا دائما سان جو دو ترانزيسيون ديفونس اتاك ديفونس تكون رابيدمون وهذاك هو العمل اللي تنخدم عليه. وشكرا للاعبين وشكرا للجماهير وتنتمنى للمدرب ديال شباب الحسيمي ان الفريق نهزم دابا راه هنا فين خاص جميع المكونات توقف مع المدرب لانه تيبين لي انه لعب كره وعنده درايه في التدريب ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك السلامه. شهيد بن عمر جريدة المنتخب بالسؤال موجه للسيد دومينيك مدرب فريق شباب الحسيمي بخصوص شفنا المباراه الماضيه مع اولاد الكاسبي كانت ثغرات في الدفاع السبب ديال الهزيمه. للمره الثانيه فريق شباب الحسيمي كينهزم مع فريق الجيش الملكي والسبب الدفاع. يعني السؤال اللي موجه للسيد دومينيك واش كاين نقص في الدفاع خاصه واحد الحاجه شفنا ان الفريق ما دارش انتدابات في هذا الخط الدفاع. هذا هو السؤال. Je vais vous traduire la question. Si M. Chahid Ben Ammar, journal Al-Muntakhab, il nous a dit que nous avons remarqué une confusion dans la défense, soit dans le match du Safi, soit dans le match d'aujourd'hui. Sa question est la suivante. Est-ce que Shabab Rif Al-Husseima souffre-t-elle dans la défense et est-ce qu'on va voir dans les futurs jours des mandats dans la défense?
la défense. Oui, On a des nouveaux joueurs de défense. On ne peut pas résumer l'acte défensif que par la ligne défensive. L'acte défensif d'une équipe, c'est toute une équipe. Et je trouve qu'aujourd'hui, nos freins défensifs ne sont pas suffisants dans les premières lignes de notre équipe, ce qui veut dire que ça fragilise encore plus notre défense. Aujourd'hui, on a un effectif à gérer qui n'est pas facile, vous le savez, parce que il y a un certain nombre qu'il faut avoir. Il y a aussi des rééquilibrages évidemment à effectuer. Et on ne peut pas agir aussi facilement qu'on le souhaiterait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'estime que notre défense mérite certainement un apport d'un garçon qui ait cette expérience de manière à nous apporter quelque chose en plus, mais c'est pas sûr qu'on puisse avoir cette recrue-là. Et je vous le dis, c'est plus dans la mentalité, parce que même si aujourd'hui on a été, certes, sur 4-5 situations en difficulté, on est battu sur les coups de pied arrêtés. Donc les coups de pied arrêtés, pourtant on les a travaillés, c'est une organisation, mais les coups de pied arrêtés, vous savez, c'est une agressivité. Une agressivité qu'on n'a pas chez nous actuellement et qu'il va falloir développer. نترجم la réponse. Ensuite, d'après l'effectif, on a constaté seul un nouveau joueur qui est intégré. Il s'appelle Omar. On a constaté dans une simple comparaison entre l'équipe du dernier match de l'année précédente, ils ont été une cohésion entre les joueurs. Maintenant, on a constaté qu'ils n'ont pas un stock corporel. Ce stock-là, est-ce qu'il est la cause, est-ce qu'il est de la condition physique ou bien d'autres choses. D'autre part, il y en a des failles qui sont impardonnables au niveau de la défense. Comment explique-t-on Je vous dis, c'est un manque aujourd'hui d'agressivité, donc sur tout ce qui est coup de pied arrêté. C'est un manque d'attention et de mobilisation, donc il est important d'y remédier. Après, ce que j'ai cru comprendre, vous dites qu'on a un déficit au niveau, je pense, de l'impact physique. Je suis d'accord avec vous. Ensuite, vous savez, on a recruté, on a des joueurs qui sont arrivés tardivement, qui ne sont pas prêts encore. Donc j'espère que d'ici une semaine et 15 jours, on aura amélioré leur aspect physique de manière à ce qu'ils puissent se présenter aussi et nous aider dans notre démarche. Mais vous savez, avant d'aller voir tout le temps à l'extérieur, pensons d'abord à ce que nous avons. Et avec ce que nous avons, pensons à améliorer ce que nous avons. Et je pense qu'on a matière, chacun, si on modifie un tout petit peu sa mentalité, à améliorer notre rendement. Et on en a besoin parce que, tout comme moi, vous avez remarqué, on est assez fragile un peu dans tous les secteurs. D'accord, on passe à la dernière question. حسن الدوح مدينة راديو مدينة يعني السؤال بالعربية ممكن الخط الهجومي لفريق السلوكي الحسيني يبين عن خطورته وكان يعجز في الدخول إلى معترك العالمي بطريقة الجيش الملكي، ولكن عندما دخل عبد الرحيم القرار في الصف الثاني رأينا مدى التحركات الخطيرة للخط الهجومي نسبيا لفريق شباب الحسيني. يعني من الذي جعل المدرب الفريق لا ينتبه لهذا اللاعب الذي كان يشكل خطوره يعني منذ الفريق الشوط الثاني. La question est la suivante. Monsieur vous a dit que la ligne attaquante de l'équipe Shabab El Hoceima n'a pas présenté un danger pour l'adversaire, mais l'intégration de Makharan Abdrahim a fait la différence. Et vous demande, est-ce que vous n'avez pas fait attention que ce jour-là peut faire la différence et pourquoi vous avez tardé à le faire intégrer? Alors d'abord, il y a un équilibre d'équipe, c'est-à-dire qu'on est en fin de match, donc faire rentrer deux attaquants et je dirais
Enlever un milieu de terrain, on l'a vu aussi, il y a eu des contres qui se sont réalisés, ça va très très vite à un moment donné, donc on est en fin de match. Si on fait ça en début de match, je pense que tout simplement on prend encore 2 ou 3 buts de plus parce qu'on n'avait pas de frein supplémentaire en milieu de terrain. Vous savez, c'est une question d'équilibre, voilà, c'est un rapport de force. Et notre rapport de force aujourd'hui, il est inférieur dans ce domaine-là, donc on est obligé de protéger un petit peu plus le milieu de terrain pour freiner les contre-attaques, entre autres, de cette équipe. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'en fin de match, c'est intéressant d'évoluer de cette façon-là, mais moi j'attends plus, non pas de Macran, j'attends plus bien sûr de nos attaquants, parce que j'estime qu'on a des situations où on doit se présenter devant le but avec aussi beaucoup plus d'agressivité offensive, et il nous manque évidemment ça aussi, mais vous savez, c'est pas facile parce que dans tous les domaines, il nous manque un petit quelque chose. Voilà. Donc il faut garder de la sérénité, mais c'est pas simple après une lourde défaite comme celle de ce soir. نترجم لا ريبونس ولا بلاش؟ إلا ما كانش d'autres questions, donc شكرا، merci bien monsieur Dominique, pour la prochaine ان شاء الله.